जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लाई एसोसिएशन लामडिंग डिवीज़न के अंतर्गत जो हमारा एजीएम का प्रोग्राम चल रहा है, इस एजीएम प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं और ये हमारा यहाँ पे 13वां एजीएम का प्रोग्राम का मीटिंग था। तो ये सिलचर में हो रहा है। देखिए पूरे सिलचर को जो है नीला करने की बारी थी और हम लोगों ने बखूबी नीला करके यहाँ पे दिखाया। आगे चलिए हम दिखाते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा है और काफ़ी शानदार तरीके से चला, बहुत ही सुंदर तरीके से चला। तो आगे आप बढ़ते। तो साथियों, एंट्री गेट पर जो है हमारे जोनल के सेक्रेटरी जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं और रिंकू वैसे जी जो कि जोनल के प्रेसिडेंट हैं। तो जोनल के प्रेसिडेंट रिंकू वैसे जी और जोनल के सेक्रेटरी श्री TC दास जी, दोनों लोग को देख पा रहे हैं। और आगे में मेरा एक साथी है कमल सिंह, और मैं यहाँ पे आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई दिखा पा रहा हूँ। और ये यहाँ पे जो है हमारे डिवीज़न के सेक्रेटरी अवेलेबल हैं। और তারপর আমরা এক এক করে মাল্যদান পুষ্পদান করব বাবা সাহেবের প্রতিচ্ছবিতে। জয় ভীম। ধন্যবাদ আমাদের লামডিং থেকে আগত অর্জুন মহাশয়, ডিভিশনাল সেক্রেটারি। উনি বাবা সাহেব B.R. আম্বেদকরের প্রতিচ্ছবির সম্মুখে এবারে বাবা সাহেব প্রতিচ্ছবি সম্মুখে পুষ্পদান করবেন। বাচ্চারা আসছে, দেখে খুবই ভালো লাগলো। SC/ST एसोसिएशনের शाखा संपादक के बाबा साहेब B.R. आम्बेडकर हम वीडियो बना रहे हैं और आप ठीक है। এবার প্রেসিডেন্ট গুয়াহাটি ব্রাঞ্চের উনি উদ্বোধন করছেন। आप देंगे जाइए। अरे ठीक है, जितने लोग जा रहे हैं सब। এবার আমি পিছিয়ার পাশে অনুরোধ করব। তারপর আমাদের শিলচর শাখার প্রেসিডেন্ট অধিকারী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব বাবা সাহেব B.R. আম্বেদকরের প্রতিচ্ছবিতে পুষ্পদান করার জন্য। তারপরে আমাদের শাখার সম্পাদক নির্মল মালাকার মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব। তারপর আমাদের করিমগঞ্জ থেকে আগত उनको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाबा साहेब B.R. आम्बेडकर का प्रतिच्छवि में पुष्पदान करने के लिए। उसके बाद लामडिंग डिवीजन का सेक्रेटरी ब्रांच सेक्रेटरी दीपक पासवान जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी एक एक करके हम लोग सब सदस्य बिंदु मिनारी है इधर में। এবং লামডিং ডিভিশন শাখার আমাদের কমল সেন মহাশয় আছেন এখানে। কমল সিং, ওনাকে রিকোয়েস্ট করব। এবারে আমাদের করিমগঞ্জ শাখার মদনলাল রবিদাস শাখার অফিস সেক্রেটারি, ওনাকে অনুরোধ করব। আমাদের শিলচর শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট রামকেশ মিনাজি, ওনাকে রিকোয়েস্ট করব বাবা সাহেবকে পুষ্পদান করার জন্য। তারপরে আমাদের শাখার সুরজ রবিদাস, রঞ্জন শুক্লবন্ধুদা এইখানে আছেন। ওনাদেরকে আমি এক এক করে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব বাবা সাহেব B.R. আম্বেদকরের প্রতিচ্ছবিতে পুষ্পদান করার জন্য। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মহিলারা আছেন এবং স্টুডেন্ট আছেন, ওনাদেরকেও রিকোয়েস্ট করবো বাবা সাহেব B.R. আম্বেদকরের। শিলচর শাখার রিক্রিয়েশন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমাদের অনেক নেতৃবৃন্দ এসেছেন,
গুয়াহাটি থেকে শিলচর লামডিং